Znači možda ste vidjeli već kako ova aplikacija funkcionira u predvorju. Znači nekakve slike, nekakvi video se vrti, nekakav animacijski video i znači korisnik dođe ispred ekrana ili je okrenut prema Kinectu, jeli? I znači aplikacija kad traži da se uključi, jeli, da podigne ruku. Te pritiskom, znači ili ispružanjem ruke, ulazi u samu aplikaciju. Kako je ovo znači priređeno sadržaj od Mobility Day-a i kako mi imamo znači raspored podijeljen u 4 treka, 4 smjera. Znači to možemo odabrati, neki od njih, recimo pametni uređaji, pošto se na njemu nalazimo. Te zatim možemo vidjeti predavanja koja su u tom smjeru. Stiskom šake i kretanjem lijevo-desno možemo znači scrollati kroz sadržaj. Te recimo odaberemo ovo predavanje na kojem se nalazimo. Sad, malo je rezolucija. Inače je ovo predviđeno za vrlo visoku rezoluciju. Zašto? Zato što recimo radili smo jedan proof of concept na 5 puta, znači 3 metra, kako se zove, znači 5 metara širine, 3 metra visine, zidu, video wall. I tu trebate imati stvarno jako veliku rezoluciju. Vjerojatno je visoki refresh rate, inače što sam zubotna slova kad idu, ne vidi se da. Znači tu možemo pogledati biografiju predavača, možemo pogledati opis samog predavanja, a zatim možemo recimo odlučiti da se prijavimo u aplikaciju sa ovim našim kodom koji imamo. Znači, s obzirom da postoje kamere ovdje tu gore, a imate QR kod na svojoj prezentaciji, mi možemo poslikati, naravno, jedan od improvementa je taj da ne morate stisnuti više onu kamericu, jel? Nego da čisto dođete kao što i ovdje imate sad ove uređaje koje jednostavno prepoznaju znači prepoznaju QR kod i spreme podatke u neku bazu. Te zatim, znači, možemo ocijeniti ovo predavanje. Pa ćemo staviti. Ne moram dati loše ocjene. Možemo i 2, 3. A predavači su odlični. Zatim imamo integraciju s društvenim mrežama. Pa možemo odabrati neki od predefiniranih komentara. Kao što je kolega Craig na početku rekao, moguće je bilo da tu mi dignemo virtualnu tipkovnicu, ali jedan mali problem što bi vrlo teško mogli otkucati nekakvu poruku, tako da smo mi pripremili za vas nekakve pozitivne, naravno, poruke koje ćete dobiti na e-mail i onda možete jednostavno, znači, preko linka na Twitter ili Facebook poslati tu poruku. Sljedeća mogućnost je, znači, stavljanje ovog predavanja u svoja omiljena predavanja. I ono što smo, nakon neko od vas bio u razvojnom smjeru, možda i nije puno bilo, znači tamo smo pokazali mobilne aplikacije, ovo je znači Kinect dio i web, znači sve 3 platforme imaju isti izvor podataka preko istih servisa, znači se pune podaci. Još jedna stvar koja se možda trenutno ne vidi, ali recimo nakon što završi konferencija, nakon što skupimo sve ove video zapise, znači od svakog predavanja, obradimo ih, ti video zapisi će biti dostupni i kroz ovu aplikaciju, te ćemo znači odabirom te opcije moći pogledati video zapis, što znači zaokružuje tu priču ove aplikacije kao multimedijalne platforme. Neko dođe, mi možemo odrediti blizinu s kojeg želimo prepoznati da se to radi o nekoj osobi. Možemo napraviti nekakav vizualni ili zvučni efekt, recimo na sajmu su nas tražili napravimo eksploziju, ne? Zato što je bilo jako puno nekakvih ekrana, nešto se video vrtilo i tako dalje, a ovaj ekran je bio samo jedan logo, vrlo statičan, a sve nešto animirano sa strane. I to je, znači, 5x7 metara stoji vam slika. Svi misle da je to tapeta. I onda u trenutku neko prolazi i dođe takva jedna eksplozija, i to je vizualno i kako se zove zvučno napravljeno bilo, da su ljudi doslovno ovako, kako se zove, sagnuli i onda su svi gledali o čemu se radi, prišli i pogledali, znači, samu ovu aplikaciju. Naravno, ne vjerujem da to baš pali svaki puta i za svaku publiku, ali evo, znači, slični princip, znači, samo je, ono što je interesantno, dakle, da je ponovljivost, znači, je vrlo velika, konfigurabilnost je relativno brza, znači brendiranje ili prilagođavanje
za pojedinu primjenu. I treća stvar, sam korisnik može, znači u onoj aplikaciji koja administrira web sučelje, dakle ima nekakav portal, mobilne aplikacije i ovo, stavlja nove podatke, dodava nove podatke, brisati, mijenjati i tako dalje. Posebno dobra stvar kod Lipa je što je već krenula njegova ugradnja u sami laptop. Mislim da je HP nedavno izdao jedan takav, znači, uređaj, odnosno laptop koji već unutar sebe ima ugrađen sami Lip Motion. Znači, ono omogućuje puno preciznije praćenje od Kinecta, ali omogućuje praćenje samo ruke, dok znači, Kinect prati cijelo ljudsko tijelo, od znači, glave do pete. Tu je ta neka osnovna razlika i znači, primjene su u biti drugačije. On prati moju ruku i znači, vizualizira to kretanje. Znači, ovo je taj neki prostor koji on može uhvatiti. Znači, evo, već mi izgubio, a udaljen sam možda nekih 20 cm od njega. Znači, mora biti iznad baš skoro. Znači, to je ta razlika. Od Kinecta sam se mogao udaljiti do 4 metra od njega i više možda, on bi je hvatao, dok je ovdje, znači, razlika mora biti točno iznad uređaja.